रुहंतु आपण अभी कौन या विश्वास करती कि पुओ कुलनंदन बा कुलर दीप आउ झियो पर धन तेबे गरुड़ पुराणर एही सत्य आपणक छाती थराई देव। आपण जानती कि जेतेबेले आपणक घरे झियो जन्म निए सेतेबेले जमराजंक दरबार रे आपणकर केउ कर्मर हिसाब चली थाए शास्त्रर सही तिक्त सत्य जहा आजी पर्यंत आपणक ठारु लुचाई रखा जाइथिला जे पुओ माने प्रायतः पूर्व जन्मर ऋण असुल करबाकू आसंती किंतु झियो माने हेउचंती सही पुण्य जेउ माने आपणकू निजर सबु किछि देबा पई आसीथांती किंतु शेषरे भगवान केउ पिता एवं केउ परिवार को एही परम चयन पई बाछंती एवं किपरि गोटे कुनी झियो आपणक जन्म जन्मांतरर पाप को काटी सोई जाइतिबा भाग्य को खोली दिए। चलंतु आज गरुड़ पुराणर एही गुप्त पृष्ठारु एही गभीर रहस्यर परदा उठाइबा। एबे मु आपनकु जहा कहबाकू जाउछि ताहा कोनोसी धर्मग्रंथर साधारण कहानी किंबा कोनोसी उपदेश नुहे। एहा हेउछि गरुड़ पुराणर सही तिक्त एवं भयानक सत्य जहा हजार हजार वर्ष धरी आमठारु लुचाई रखा जाइथिला। आपण जानती कि जेतेबेले कोनोसी घरे जने झियो जन्म निए ताहा कोनोसी साधारण शारीरिक बा जैविक घटना नुहे ताहा सेही परम ब्रह्म परमात्मांकर एक अति कठोर एवं रहस्यमय चयन। किंतु भगवान केउ पितांकु केउ मांकु एवं केउ घरकु जने झियो पाई बाछंती एवं सबुठारु भयंकर प्रश्न हेउछि कोन आपणक घर कोन आपणक कर्म सेही चयन पाई योग्य थिला। आज आमे गरुड़ पुराणर सेही पृष्ठा गुड़िकु खोलिबा जहा आपणकु कहिबो कि प्रकृतरे झियो माने केउ घरकु आसंती एवं काहींकि जने झियो जन्म हेबा मात्रे सेही घरर अटकी जाइथिबा भाग्य हठात खोली जाए। एही वीडियो को बहुत ध्यानर सह देखंतु कारण शेषरे गरुड़ पुराणर जेउ सत्य आपणक सामना को आसीबो ताहा आपणक जीवन एवं आपणक परिवार को देखिबार दृष्टिकोण को सबुदिन पई बदलाई देब। आमे समस्ते एया मानु जे कोनोसी घरे संतान जन्म हेबा प्रकृतिर एक नियम किंतु गरुड़ पुराण एवं आमर प्राचीन कर्म सिद्धांत एही विज्ञान ठारू बहु आगर कथा कहती। गरुड़ पुराण चित्कार करी कहे कि ए दुनियार कोनोसी भी घरे किंबा कोनोसी भी अगणारे झियोटिए जन्म नेबा कोनोसी संजोग नुहे। जेतेबेले कोनोसी घरे जने झियो निजर प्रथम निश्वास निए सेतेबेले ताहा केवल जने शिशुर जन्म नुहे बरं ताहा सेही ब्रह्मांडर एक बहुत बड़ निष्पत्ति। भगवान समस्तंकु झियो दियंती नाही। आज मु ओडिया साइट्स चैनल रु गरुड़ पुराणर सेही सबुठारु सुंदर किंतु सबुठारु अधिक कंदाई देबा भली पृष्ठा को खोलिबाकू जाउछि। गरुड़ पुराण रे जमराज एवं पक्षीराज गरुड़ंक मध्यरे आत्मार यात्रा को नहीं एक बहुत गभीर एवं रहस्यमय संलाप रहिछि। सेथिरे स्पष्ट भावे कुहा जाइछि जे मृत्यु परे जेतेबेले कोनोसी आत्मा जमराजंक दरबार रे ठिया हुए सेतेबेले तार परवर्ती जन्म सेमिति हठात स्थिर होई न थाए। आत्मा को सेठाकू पठा जाए नहीं जेउठी स्थान खाली थाए बरं आत्मा को सेठाकू पठा जाए जेउठी तार उद्देश्य थाए एवं जेउठी तार कर्मर ऋण थाए। एवं जेतेबेले कथा जणे स्त्री जोनिबा जणे झियो रूपरे जन्म नेबाकू आसे सेतेबेले जमलोकर नियम संपूर्ण बदली जाए। आमे पिलादिनु शुणी आसीचु जे झियो माने भाग्यवानंकू मिलंती किंतु आपण केबे चिंता करिसंती कि सेही भाग्य प्रकृतरे कोन? सेही भाग्य आकाशरू खसीथिबा कौनसी जिनिस नुहे। सेही भाग्य हेउछि आपणकर अर्थात सेही पितांकर पूर्वजन्मर कर्म। गरुड़ पुराणर सबुठारु तिक्त एवं नग्न सत्य शुणन्तु। शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि जे जेतेबेले मनिषर पूर्वजन्मर पाप किंबा ऋण बहुत भारी होई जाए जेतेबेले से पूर्वजन्मरे काहार अर्थ हड़प करि थाए किंबा काहाकू बहुत कष्ट देई थाए सेतेबेले प्रकृति सेही ऋण असुल करिबा पई ता घरे पुओटिए जन्म दिए। हाँ आपण बिल्कुल ठीक शुणिले। अधिकांश घरे पुओ माने केवल सेही पितांक पुरुणा ऋण असुल करिवाकू तांक संपत्ति भाग करिवाकू एवं तांक पुण्य को भोग करिवाकू आसीथांती। एमाने सेही आत्मा जेउमानंकु आपणक ठारू किछि नेबार थाए किंतु यार ठीक उल्टा जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर पूर्वजन्मर पुण्य चरम सीमारे थाए जेतेबेले से पूर्वजन्मरे बिना कौनसी स्वार्थरे लोकंक साहाय्य करिथाए
ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କାନ୍ଦୁଥିବା ମଣିଷର ଲୁହ ପୋଛିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକୃତି ସେହି ମଣିଷକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ତା ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଝିଅ ହେଉଛି ସେହି ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନେବାର ନଥାଏ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଘରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଭାମଣ୍ଡଳ ହଠାତ୍ ବଦଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ପିତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଠୋର ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ନିଜର ସେହି କୁଣି ଝିଅକୁ କୋଳକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ ମହମ ଭଳି ତରଳି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମିତି ଏକ କରୁଣା ଓ ପ୍ରେମର ଝରଣା ଫୁଟିଉଠେ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କମାଲ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କୁହେ କି ଝିଅମାନେ ନିଜ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ କୋମଳ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଘରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଭାମଣ୍ଡଳରୁ ଏମିତି ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ସେହି ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା, କଳିଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଜାଲକୁ କାଟିଦିଏ। ଆମେ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପ୍ରବାଦ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ ଝିଅ ତ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅର୍ଥ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ଧନ ବୋଲି ବୁଝିଗଲେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୁଦ୍ରାରେ ତଉଲି ଦେଲେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ଦେବୀ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ପଇସାର ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନର ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତିର ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚେତନା ଏବଂ କରୁଣାର ଦେବୀ। ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି କଥା କଥାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଦର ଜୋତା ସମାନ ମନେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ରାଜୁତି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଝିଅଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେହି ଝିଅକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୂତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ସେହିସବୁ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଯାହା ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯାତ୍ରାରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ଘରର ସେହି ଭାରି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ଶେଷ କରୁଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେହି ଅଗଣାରେ ଝିଅର କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ହଠାତ୍ ସେହି ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଘରେ ହଠାତ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଗମନ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ପାଦ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ପୁଣ୍ୟର ହସ୍ତାନ୍ତର ବୋଲି ମାନିଥାଏ। ସେହି ଝିଅର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜ ପିତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ନିଜ ପୁଣ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପିତାଙ୍କ ଆଭାମଣ୍ଡଳରେ ଢାଳି ଦିଏ। ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଓ ନିଜ କର୍ମ ବଳରେ ସେହି ପୁରା ପରିବାରକୁ ପାଳିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ଅତି ଗଭୀର ଏବଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଝିଅମାନେ ସତରେ ଏତେ ପବିତ୍ର, ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ, ତେବେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶୋକ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? କାହିଁକି ଆଜି ବି କିଛି ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ହୋଇଛି, ତେବେ ପିତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଈ କିମ୍ବା ଜେଜେମା ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନିଅନ୍ତି? କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗର୍ଭରେ ମାରି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ବୋଝ ବା ପରଧନ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ସେହି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ମିଳିବ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଯମଲୋକରୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରେ, ସେ ମାର ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେହି ପରିବାର ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଯଦି ସେହି ପରିବାର ମନରେ ଭୟ ଥାଏ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଲୋଭ ଥାଏ ଯେ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆତ୍ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ସେହି ଆତ୍ମା ସେହି ଅପବିତ୍ର ଅଗଣାରୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଘରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ? ସେହି ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏମିତି ଏକ ଆତ୍ମା ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହି ପରିବାରର କୌଣସି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କୁହେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଝିଅକୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହି ନିୟମର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ।
केबे केबे बहुत पुरुणा चिंताधारा कठोर एवं लोभी परिवार रे मध्य जणे अति शुद्ध एवं पवित्र झियो जन्म निए। से सही घर को आसे जेउठी ताकू भल पाइबा मिले नाही, जेउठी ताकू पुओमानंक भली समान अधिकार मिले नाही। एमिति काहेकि हुए? गरुड़ पुराण अनुसार एई झियो माने साधारण आत्मा नुहंती, एमाने हेउछंती परिवर्तनकारी आत्मा। एमाने सबुठारु शक्तिशाली आत्मा। सेमाने सेही घर को सेथिपई आसंती नाही जे सेही घरटी भल, बरं सेमाने सेठाकू सेथिपई आसंती जेमिति सेही घरर अंधकार को चिरी आलोकित करि परिबे। जेमिति गोटिए दीप को जदि आपण अंधार घरे रखिदेबे तेबे सेही दीप अभियोग करे नाही जे एठारे केते अंधार अछि, बरं सेही दीप निजे जली सेही घर को आलोकित करि दिए। ठीक सेमिति एही कोमल झियो माने निजर स्वभाव, निजर हस एवं निजर निस्वार्थपर प्रेम द्वारा सेही कठोर पितांक हृदय को बदलाई दियंती। सेमाने सेही पथर हृदय जेजेबापा और जेजेमांक दृष्टिकोण को बदलाई दियंती। सेमाने सेही घरे जन्म नियंती जहाकू बदलाइबा असंभव मने हेउथिला, एवं सेमाने सेही परिवारर चिंताधारा को संपूर्ण रूपे बदलाई एक नुआ रूप दियंती। एई झियो माने सेही परिवार पई एक परीक्षा मध्य एवं एक वरदान मध्य। एबे शुणंतु सेही सबुठारु गभीर रहस्य जहार अपेक्षा आपण एही भिडियोर आरंभरू करुथिले। कौन सेही झियो जी आज आपणको घरे अछि, जी आज आपणको कुंढाई धरुछि, से कौन केवल एक संजोग? गरुड़ पुराणर गभीरता को गले आपण जानिबाकू पाइबे जे मृत्यु परे आत्मार यात्रा बहुत जटिल। प्रतिटी जन्म एक ऋण एवं एक अधूरा संपर्क। यह संपूर्ण संभव जे आज जो झियो आपणको अगणारे खेलुछि से पूर्व कौनसी जन्मरे आपणको माँ होइथाई पारंती। टिके चिंता करंतु, पूर्व जन्मरे जेतेबेले आपण शिशु थिले आपणको माँ निज पेट काटी आपणको खुआइथिले, निज रातिर निद हजाई आपणको सुआइथिले। बिना कौनसी स्वार्थरे से निजर सबुकिछि आपणको उपरे उत्सर्ग कर देइथिले। किंतु जेतेबेले से वृद्धा हेले हुए तो आपण तांकर सेही सेवा करि पारिले नाही, हुए तो आपण तांकर सेही ऋण सुझी पारिले नाही। तेणु प्रकृति एवं कर्मर सेही गणित, सेही अधूरा प्रेम एवं सेही निस्वार्थपर संपर्क को पूर्ण करिबा पई सेही आत्मा को एही जन्मरे आपणको झियो करि पठाइछि, जेमिति आपण जणे पिता रूपरे तांकर सेही सबु इच्छा पूर्ण करि पारिबे जहा पूर्व जन्मरे करि पारि नथिले। आत्मा बदले नाही, केवल शरीर बदले एवं संपर्क बदले। सेथिपई कुहा जाए जे झियो केवल आपणको वर्तमानर संतान नुहे, से आपणको अतीतर हिसाब एवं आपणको भविष्यतर विस्तार। एबे एमिति एक प्रश्न जहा सेही प्रतिटी मनुष्य को भितरु थराई देव जे झियो माननकु पुओ माननक ठारु कम बोली भावंती। जदि झियर जन्मकर्म सहित जड़ित, जदि से निज साथी आपणको घर को पुण्यर भंडार नहीं आसुछि, जदि से आपणको घरर दारिद्र्य दूर करने को आसुछि, तेबे कौन सेही झियो को छोट मने करिबा? कौन तार पाठपढ़ा पाई खर्च न करिबा? कौन ताकू जन्मरू ही पर बोली भाबिबा? यह कौन निज भाग्य को निज कर्म को निजे लात मारिबा सह समान नुहे? जेतेबेले आपण जणे झियो को ग्रहण करंती नाही, जेतेबेले आपण तार स्वर को दबाई दियंती, जेतेबेले आपण ताकू ता भाई ठारू कम भल पाइबा दियंती, सेतेबेले आपण केवल गोटिए सामाजिक कुसंस्कार करुनाहांती, बरं आपण एक बड़ आध्यात्मिक मूर्खता करुछंती। आपण सेही पुण्य को सेही दैवी शक्ति को अपमानित करुछंती जहाकू भगवान खास आपणको बाछि आपणको घर को पठाइथिले। गरुड़ पुराण स्पष्ट भावे कुहे कि जेउ मनीष निज झियर लुहर कारण साजे, जीए तार स्वाधीनता छड़ाई निए, तार पुण्य तुरंत नष्ट हेबाकू लागे। एमिति घरु लक्ष्मी एवं शांति सबुदिन पाई विदाय नहीं जाती। गरुड़ पुराणर कर्म सिद्धांत आमको एया मध्य कुहे कि प्रतिटी आत्मा जीए शिशु रूपरे ए धरती को आसे से निज सह तीनोटी जिनिस निश्चय आनी थाए। प्रथम पूर्व जन्मर संस्कार, द्वितीय अधूरा कर्मर हिसाब एवं तृतीय एक निर्दिष्ट उद्देश्य। एही तीनोटी जिनिस आपणको से झियर स्वभाव, अभ्यास एवं रुचिरु स्पष्ट देखाजिब। टिके निज झियो को ध्यानर सह देखंतु। सेही झियो जीए पिलादिनु बिना किछि कही समस्तंकु साहाय्य करे, हुए तो से पूर्व जन्मर कौनसी जणे सन्थ थिले। जेउ झियो सबु परिस्थिति रे निर्भय होई ठिया हुए तो से पूर्व जन्मर कौनसी जणे योद्धा थिले जी आपणक परिवार को साहस शिखाइबा को आसीछंती। केबे केबे किछि घरे बहुत दुखदायक घटना घटे। झियोटी जन्म निए, समस्तंकु निज प्रेम रे बांधी दिए, किंतु बहुत कम बयस रे दुनिया छाड़ी चली जाए। पिता माता भांगी पड़ती, किंतु शास्त्र अनुसार एही आत्मा मानंकर आपणक परिवार सह संपर्क केवल सेतिकी वर्ष बा मास पई थाए।
ସେମାନେ ନିଜର କିଛି ପୁରୁଣା ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୋହମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅର ଜନ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ଉଭୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଝିଅ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେ କେବଳ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚେତନାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଆସେ। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଜଣେ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ଯଦି ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏହା କହି କଣଠେସା କରାଯାଏ ଯେ ତୁ ତ ପର ଘରକୁ ଯିବୁ, ତେବେ ସେହି ପିତା ନିଜ ପୁଣ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ସେହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଛୁ ଯାହା କୁହେ କି ଝିଅ କେବଳ ଏକ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ସେ କେବଳ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଏକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। କୌଣସି ଜନ୍ମ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାଛୁଛି, ସେ ସାଥିରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଇବାର ସୁଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କ କଠୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ନିଜ ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା ନୁହେଁ। ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ଦେବା, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାର ସାହସ ଦେବା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବା ହିଁ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀ ଓ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଏମିତି ଆଦର ହୁଏ, ସେଠାରେ କେବଳ ଝିଅମାନେ ହସନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ତାକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ, ତେବେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଝିଅକୁ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଝିଅ ହେଉଛି ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଏବଂ ସେହି ଉପହାର ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଆଜି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଛୋଟ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି। ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଯିଏ ଦିନରାତି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମଣିଷକୁ ବି ପଠାନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ସତ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପୁରା ଗର୍ବର ସହ ନିଜ ହୃଦୟର ସତ୍ୟତା ସହ ଲେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ମୋର ବରଦାନ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେହି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏମିତି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିବା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଏବେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଘରର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ଝିଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଭରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।